अयवद्दु अहदुकुम, क्या तुम्हें पसंद है, अन तकून लहू, कि उसके लिए हो या उसका हो, जन्नातिन, एक बाग, अन तकून लहू जन्नतिन, उसका एक बाग हो, मिन नखीलिन व अनाबिन, उस बाग के अंदर खजूरों के पौधे हों और अंगूरों की बेलें। गौर से सुनिएगा, थोड़ा डीपली है, इसके अंदर बहुत ही दकीक अंदाज में अल्लाह ताला ने गुफ्तगू फरमाई है। शायद मैं सबको ना समझा सकूं, कुछ बैठे होंगे दीवाने इमाम हुसैन के। मैं इस आयत का तर्जुमा करता जाऊंगा, आपने लफ्ज लफ्ज में तलाश करना है हुसैन मेरा कैसा है। अब गौर कीजिएगा, हुजूर वाला कुरान ये कहता है, तुम में से कोई पसंद करेगा कि उसका एक बाग हो, बाग में खजूरों के पौधे हों, व आनाबिन, अंगूरों की बेलें हों, और तजरी मिन तहतिहल अनहार, वो ऐसा हसीन बाग हो कि उसमें आबशारें भी बहती हों, पानी का सिस्टम उसमें बनाया गया। तजरी मिन तहतिहल अनहार, उस बाग के अंदर आबशारें मौजूद हों, लहू फीहा मिन कुल्ल समरात, बाग फलता रहे, फूलता रहे, बाग लगाने वाला बूढ़ा होता रहे। और लहू फीहा मिन कुल्ल समरात, उस बाग के अंदर उसके लिए, किसी और के लिए नहीं, उसके लिए मुख्तलिफ अनवाओ अकसाम के फलदार और फूलदार पौधे मौजूद हों। बाग फलने लगे, बागबान बूढ़ा होने लगे, बाग परवान चढ़ता रहा, उसमें पौधे बड़े खूबसूरत थे। कोई 18 साल का था, कोई 25 साल का था, कोई 6 माह का था। परवान चढ़ता रहा बाग, और पौधे जवां होते रहे, हसीन फूल मुस्कराने लगे। तो एक दिन क्या हुआ, वह असाबहुल किबर, बाग लगाने वाला बूढ़ा हो गया, वो बुढ़ापे की मंजिल को पहुंच गया। यानी जो बाग लगाने वाला था वो 55 साल का हो गया। शायद नहीं समझ आई, तो चलो जिनको समझ आई अल्लाह ताला आपको इज्जत अता फरमाए। गुलाम रसूल शाह साहब, महदी साहब, शाह साहब, हुजूर बाग लगाने वाला बूढ़ा हो गया। अब कुरान कहता है, तुम में से कोई पसंद करेगा कि बुढ़ापे की उस मंजिल पर जब तुम पहुंच जाओ तो फअसाबहा इअसारुन, उस बुढ़ापे के आलम में किसी दिन कोई तेज आंधी चले, वो हवा की हो या जुल्म की हो। फअसाबहा इअसारुन, किसी दिन अचानक वो तेज आंधी चले, और आंधी भी ऐसी हो कि फीहे नारुन, उसमें आग भी बरस रही हो, और आग जला डाले, पूरे बाग को वीरान कर डाले, पूरे चमन को, कोई महकता गुलाब बाकी न रहे, कोई उठता हुआ सरू मौजूद न रहे। क्या कोई पसंद करेगा कि बुढ़ापे की उस मंजिल में कोई ऐसी आंधी चले जिसमें आग बरसे और पूरा बाग वीरान हो जाए? कोई पसंद करेगा? नहीं पसंद करेगा। ये वो इम्तिहान है कि मैदान में निकलकर किसी ने भी इसको कबूल नहीं किया। एक हुसैन था, उसने कहा मेरा कुछ ना रहे, मैं खड़ा हूं मैदान में। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ कोई है जरा इस पोजीशन को कबूल करे? तो बड़े बड़े कदावर नाम थे जिनका नाम आते ही मेरी गर्दन झुक जाती। सिद्दीक अकबर हैं, फारूक आजम हैं, भले हम किसको नहीं मानते, हम तो सबके नौकर हैं। लेकिन कुरान ने जो ये पैगाम दिया था, कुरान एक एक को बुलाता रहा, तेरा चमन फलता फूलता रहे, आना किसी दिन, तू भी आना किसी दिन, तू भी आना किसी दिन। शायद अंसर, शायद ये पैगाम अगर मैं आपका आज कन्वे कर पाया तो मैं समझूंगा मेरी आखिरत संवर जाएगी। कुरान उस वक्त से लेकर आज तक दावत फिक्र देता है। लेकिन मेरा ख्याल है हुसैन से पहले भी सीट खाली थी, हुसैन के बाद भी सीट खाली।
نہیں، میرا خیال ہے جملہ مجھ سے غلط ہو گیا کہ میں فی البدی بات کرتا ہوں. حسین سے پہلے تو سیٹ خالی تھی، حسین کے بعد سیٹ خالی نہیں، اس لیے کہ حسین مرا نہیں، کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ. حسین سیٹ پہ ہے، حسین منظر عام پر ہے. اب حسین کو اس منظر نامے سے ہٹانا ہے تو پھر لاؤ نا کوئی اور لے کے آؤ جو یہ سب کچھ پسند کرے اور سب کچھ تج کر، سب کچھ دے کر پھر بھی مسکراتا ہو، اور مسکراتا ہوا اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو. تو کہا فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، آندھی چلی ظلم کی، آگ لگی ظلم کی، اور سب کچھ جل کر خاکستر ہو گیا. تم پسند کرو گے؟ آج تک کوئی بھی پسندیدگی کی آواز نہ اٹھی. تو حسین نے کہا کوئی اور پسند کرے نہ کرے، مولا میں جو بیٹھا ہوں، میں جو بیٹھا ہوں. اور یہاں صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ امام حسین کربلا میں پھر کیا لینے گئے. ایک تو یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ آپ اپنا پورا چمن، سوچتے ہیں نا لوگ امام حسین ساتھیوں کو نہیں لے کے گئے، امام حسین صحابہ کو ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے؟ تو یہ آیت پڑھنا، اس میں اپنے چمن کی بات ہے. میں نہیں سمجھا سکا، اس میں فقط اپنے چمن کی بات ہے. یہ کسی اور دا ویڑا نہیں اجاڑنا، کسی اور کا چمن خاکستر نہیں کرنا، کسی اور کا گلاب نہ توڑنا ہے، نہ کسی اور کی مہک کو لینا ہے. گل صرف اپنے چمن دیے. تو جدو اپنے چمن دا سودا سی تو حسین اپنا چمن لے کے گیا، کسی اور نے بولا کہ چونکہ بات ہی اپنے چمن کی تھی، لٹانا ہی اپنا چمن تھا، گلاب اپنے توڑ توڑ کے پیش کرنے تھے. اس گلاب کا نام ہے عباس. یہ کسی فرات کے کنارے پہ ملتا ہے.